Like, subscribe, and get notified. The anticipatory bail of former RSS chief Subhash Velinkar was rejected by the Additional Sessions Court on Monday. While the first complainant, Veli MLA Cruz Silva, argued that it is a cognizable offence and that he has hurt the sentiments of Goans, Velinkar's advocate Vinayak Porob stated that the situation has been hyped due to political reasons. सुभाष वेलिंगकरान ते आज हियरिंगाक आयिल्ले तेन्ना क्रूज सिल्वा जे इनिशियल कंप्लेनंट आशिल्ले ह्या मॅटरान तांच्या कंप्लेंटाच्या बेजिसाचेर जे ऑफेन्स रजिस्टर जाले त्या बेजिसाचेर आमी इंटरवेंशन एप्लिकेशन फायल केल्ले टू ओपोज द बेल एप्लिकेशन फायल्ड बाय वेलिंकर. देर वर 3 more एप्लिकेशन विच आर ऑल्सो हर्ड. आज जी 3 आशिल्ली तिनूय हियरिंग जाल्या उपरांत आज कोर्टान 5 ऑर्डरीक दवरल्या मॅटर वेदर टू ग्रांट बेल ऑर नॉट. तांणी आज आर्ग्युमेंट करता आसतना सांगलें की आपूण जो स्टेटमेंट केल्लो तो आपूण केल्लो पूण इट वॉज ओन्ली अ सजेशन टू इन्क्वायर इनटू वाय 400 crores should be spent on it. बट आमी कोर्टाक दाखोवन दिला की कशे तरेन तो स्टेटमेंट डेरोगेटरी आशिल्लो आनी इट वॉज नॉट जस्ट अ सजेस्टीव स्टेटमेंट पण इट वॉज समथींग टू डेलिबरेटली इन्साइट वायलन्स. हे गजाली आमी दाखोवन दिला. कायदो ज्या तरेन आसा त्या तरेन पळयत जाल्यार 7 वर्सां सकयल जे ऑफेन्स आसता पनिशेबल ऑफेन्स आसता ह्या केसीन 3 वर्सां आसा थंय नॉर्मली बेल इज अ रूल. बट इन दीस केस वी हॅव सेड दॅट बेल शूड नॉट बी ग्रांटेड बिकॉज ऑफ द फॅक्ट दॅट ही हो जो ज्या तरेन कम्युनल वायलन्स इन्साइट केलो गेलो आनी ज्या तरेन गोंयभर ताणें आज कम्युनली टेन्शन क्रिएट केलें तें पळयत जाल्यार ह्या मनशान जे डेलिबरेटली 3-3दा सिमिलर स्टेटमेंट केला तांकां अरेस्ट करचो अदरवायज इट विल नॉट बी अ डिटरंट फॉर हिम. हे आमचे आर्ग्युमेंट आशिल्ले. कोर्टान आयकून घेतल्या. कोर्टान ऑर्डरीक दवरल्या. आज 5 आज ऑर्डर जातली. 3 तारखेर ऑक्टोबराची आमी एक आमचे क्रिमिनल कंप्लेन आमी कोलनी पुलीस स्टेशनाचेर फायल केल्ले आनी तेजे कित्याक सुभाष वेलिंकरान एक स्टेटमेंट केलो प्रोवोकेटिव्ह आनी डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर केल्लो. आनी ती केस जी आमी ती फायल केल्ली कंप्लेन फायल केली ती केस रजिस्टर्ड जाली आमची बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर. सो त्या 21 जाण ते एंटिसिपेटरी बेल एप्लाय केल्ली. सो ती बेल ताका मेळना जावपाक आमी इंटरव्यून जाल्ले. आमचो एडवोकेट इंटरव्यून जालो थिंगा आमच्या नांवाचेर आनी ती ताका बेल दिवची न्हू म्हणून आनी ताका एज पर लॉ ताका कितें पनिशमेंट आतां दिवचो. सो आमकां फूल फेथ आहा ज्युडिशनाचेर कित्याक एज पर द लॉ आमकां जस्टीस मेळटली म्हणून. सो आमी मागता आमच्या लोकां लागीं सगळे आमी जाणा सोगळो लोक एक्सायट जाल्लो सामको रस्त्यार येयलो बेजार जावन रागान आहात. फाटले 2-3 दीस जाले रस्त्यार येयल्ले आहात. तांचे लागीं मागता कित्याक आमकां जस्टीस मेळटली. आमी ज्युडिशरी लॉवाचेर आमच्या कायद्याचेर विश्वास दवरया आनी आमी शांती राखया कित्याक आमचे गोंयकार आमी गोंयकार सदांच एकवटान रावपाचे आनी शांत रावपाचे. आमकां जस्टीस मेळटली. हांव मागता सगळ्यां लागीं आतां आमची कायद्यान या कायद्यात आमकां जस्टीस मेळटा ती आमी घेवया आनी सगळे शांतीन आमी रावया. एंटिसिपेटरी बेल आमी घातलेली. आमी पयलीं इंटरीम आर्ग्यू केल्ली पण आमकां इंटरीम रिलीफ कोर्टान दिवंक नासली. पण इंटरीम रिलीफ दितना ऑर्डर पास केल्ली डिटेल की सिन्स ऑफेन्स इज पनिशेबल विथ 3 years एंड लेस पनिशमेंट ती सुप्रीम कोर्टाची 2 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची जजमेंटां आसा ती कॉम्प्लाय करची म्हणून. आनी आतां आर्ग्युमेंट जाले आमी दाखोवन दिलें की तो स्टेटमेंट करपाक आमचो डिफेन्स हो आहलो की स्टेटमेंट करपाक केला ते स्टेटमेंटाचेर आमकां कोणाक हर्ट करपाचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स इंटेंशन नासले मेन्स रिया नासले असो आर्ग्युमेंट केला पॉयंट घेतला आनी लिगली आमचे जे पॉयंट्स आहा पळय त्या बेजिसाचेर आमी आर्ग्यू केला. इन द कोर्स ऑफ आर्ग्युमेंट जेन्ना पळय ह्या इन द कोर्स ऑफ प्रोसिडींग 4 काय 5 कितें तरी इंटरवेंशन एप्लिकेशन्स आयली फ्रॉम डिफरंट पीपल. Complainant had also come and other interveners and they have also argued by on the some lawyers have argued on their behalf. So we are hoping for the best. Amka dista ki our argument mainly was that the entire objection is with a collateral for a collateral purpose, nothing related to hurting sentiments. अशें दिसता की पुलिसांनी हे केल्या की कितें तरी पॉलिटिकल रिजन्सा खातीर बेश्टो हायप वाडला अशें दिसता. आनी अशें कितें तरी आर्ग्युमेंट आमी कोर्टान केलें. आतां कोर्ट कितें एप्रिशिएट करता पॉयंट सिनियर कावन्सील लोटलीकर सरान आर्ग्यू अशें लायनीन केलें ते कितें एप्रिशिएट करता तें पळोवया. दोज आर पॉयंट्स ऑफ आर्ग्युमेंट्स. दोज मे नॉट बी कन्स्टिट्यूड एज अ पर्सनल व्यू. दोज आर पॉयंट्स ऑफ आर्ग्युमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लायंट देर इन द कोर्ट. तुम्ही म्हटलं की फक्त सजेशनच दिले म्हणून ताणें आपल्याच्या वतीन तशें आर्ग्युमेंट ताणें म्हणूंक नाशिल्लें म्हणून दॅट वॉज वन ऑफ द आर्ग्युमेंट टेकन इन द कोर्ट. कळ्ळें न्ही. सी वी आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ द क्लायंट. It may not be construed by anybody that it is the personal opinion of the advocate. It was
on behalf of the client that Sir Lotlikar argued certain points and this was one of the point at the time of argument. त्याच्याकडे 2 नोटीस मारले मग तरी पण घराकडे नाचले ते आणि नोटीस काय त्यांना सर्व जावंक ना. आता ते घराकडे नाचताना दारार पेस्ट केले नोटीस असे डिफेन्स आसा पुलिसाचे. पोलिसांनी डिसायड करचे की 4 दीस कित्याक लागले ऑफेन्स रजिस्टर करपाक. कॉग्निजेबल ऑफेन्स अंडर नवो कायदो जेन्ना हो नवो कायदो अस्तित्वांत आयलो तेन्ना रस्त्यार आडसरां बी विकताले तांकां पुलिसांनी धरून व्हेले की हो नवो कायदो आमी अमलान हाडूंक जाय म्हणून. आज हो नवो कायदो जो आयला हो नवो कायदो कशे तरेन आसा की तातूंत तो म्हणटा इट्स द कॉग्निजेबल ऑफेन्स. जेन्ना कॉग्निजेबल ऑफेन्स तुमच्या ज्युरिडिक्शना अंडर घडले जाल्यार तुमकां 4 दीस कित्याक लागता ताका ताजेर ऑफेन्स रजिस्टर करपाक. लोकांक रस्त्यार कित्याक येवचें पडटा ताका ते ऑफेन्स रजिस्टर करून घेवपाक. आमच्या बाब क्रुजाक MLA कित्याक गरज पडटा की ताणें स्वता वचून हे कंप्लेंट दिवपाक जाय. हे सगळे प्रश्न पळयत जाल्यार पुलीस आर नॉट इंडिपेंडंट अशें खंय तरी सगळ्यांकूच दिसूंक लागला. हाजो अर्थ आमकांय दिसता की पुलीस आर नॉट इंडिपेंडंट, एक्यूज जो आसा ताकाय दिसता की पुलीस आर नॉट इंडिपेंडंट. सो पुलिसांचेर विश्वास करचो तरी कोणी हो मोठो प्रश्न आसा. पूण खंय तरी म्हाका दिसता जेन्ना कायदो आसा तेन्ना कायद्याचेर विश्वास दवरपाक जाय. तो आमी विश्वास कायद्याचेर दवरला. आमी कोर्टा मुखार आमचें जें कितें म्हणणें आसा तें मांडलां. कायद्यान ज्या प्रमाणे आसा त्या प्रमाणे येस द बेल इज अ मॅटर ऑफ रायट इन दीस कायंड ऑफ अ मॅटर, बट एब्सकॉन्डिंग इज नॉट द सोल्युशन फॉर समबडी हू हॅज मेड सच इनसाइटफुल स्टेटमेंट. Should have surrendered to the court. That is what we have stated. That if he believes that there was faith in him of his in judiciary and faith in the law, then he should have surrendered. That's what he said. He may not have any faith in the police, but the way police have acted, police have actually favored him. Watch on Herald TV.